le gouvernement a décidé de faire baisser les prix des denrées alimentaires, juste pour permettre à chaque musulman et chaque musulman de pouvoir accéder aux denrées alimentaires. Exactement. Donc ça, c'est une mesure salutaire qu'il faut remercier ici. Et revenant à la question, le ramadan, c'est un mot arabe qui est différent du carême. Carême est spécifique pour les chrétiens, nos frères chrétiens. Bien sûr. Et nous, les musulmans, c'est le ramadan. Donc le ramadan est un mois béni qui constitue en islam le 4e pilier. Parmi les 5 piliers de l'islam, c'est le 4e pilier. Donc ce ramadan qu'on appelle le Shahr Ramadan nous a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala comme une obligation. Donc c'est un mois au cours du chaque musulman et chaque musulmane s'abstient ou se prive de manger et de boire et aussi de s'accoupler avec son conjoint ou sa conjointe pendant la journée de Ramadan, pendant 30 jours ou 29 jours. Donc voilà ce qu'on appelle le Ramadan. Et nous sommes à quelques jours de ce mois béni. C'est donc un mois de pénitence et un mois d'abstention. Ok. Comme vous l'avez suivi avec nous, chers téléspectateurs, notre invité vient de nous donner tout à l'heure la définition saine de mois sain de Ramadan. Et revenons toujours à d'autres questions. Et là, cette fois-ci, nous allons vous demander comment un musulman peut accueillir le mois saint de Ramadan. En quoi faisant? Oui, exactement. Une très bonne question. Le Ramadan, on le considère d'abord comme un hôte, comme un étranger, en termes plus simples, qui nous revient et qui nous quitte. Donc, le Ramadan nous a quittés il y a une année et bientôt nous allons le recevoir. Donc, nous allons recevoir pas un nouvel hôte, mais un hôte habituel. Et à ce hôte-là, on doit nous préparer à le recevoir, donc organiser une grande réception. Cette réception est d'ordre spirituel. Ce n'est pas une réception physique, mais c'est spirituel. On doit se préparer. Pour se préparer, chaque personne se connaissant, nous devons essayer de travailler sur nous-mêmes, que chacun fasse sa propre évaluation, son propre diagnostic, pour se débarrasser de tout ce qui est mauvais comportement et adopter de bons comportements qui puissent lui permettre de bien jeûner le Saint Ramadan qui s'annonce très bientôt. Donc pour ça, et ça peut être d'ordre spirituel, ça peut être d'ordre sanitaire, ça peut être d'ordre économique. D'ordre spirituel, c'est le fait de pouvoir prier à l'heure, c'est-à-dire que essayer de s'habituer à prier aux heures habituelles et aux heures réglementées. Et ensuite, essayer de faire beaucoup de zikr. Tout le temps avoir du chapelet pour faire beaucoup de zikr et s'abstenir de tout ce qui peut franchement lui constituer du péché, comme par exemple diffamer, des propos qui ne sont pas d'un bon musulman, donc il s'abstient de ça, ou bien des injures. Tout cela, c'est sur le plan spirituel. Et sur le plan sanitaire ou sur le plan physique, c'est de pouvoir se soigner avant le Ramadan. Il ne faut pas qu'on dise que dès que le Ramadan est là, qu'on essaie de dire que je souffre de la gastrique ou bien j'ai des brûlures d'estomac. Donc pour ça, ce ne serait pas une bonne chose. Le musulman doit tout faire pour pouvoir se débarrasser de ces petites maladies avant le Ramadan. Et sur le plan économique, c'est de garder pour le Ramadan un butin, de l'argent ou bien des denrées alimentaires qui permettent et à lui et à sa famille de bien jeûner. Et si je comprends bien, le Ramadan vient pour nous purifier aussi. Exactement. Non seulement purifier notre corps, mais aussi purifier notre âme. Notre âme, exactement. Et à ce niveau, beaucoup pensent en achetant des denrées, en achetant des denrées, remplissant, n'est-ce pas, le magasin, temps. C'est tout ce qu'il faut dire ici, qu'on se prépare pour le Ramadan. Exactement. Mais est-ce que quand vous parlez le plan spirituel, moi je pense que c'est un aspect très important, que les musulmans devraient prendre en compte. Exactement. Parce que là, beaucoup ont oublié depuis que le Ramadan de l'année passée est parti,
Ils ont oublié, il y en a qui n'ont jamais jeûné les lundis et les jeudis. Exactement. Il y en a qui ne se rappellent plus maintenant le jour. Oui. Mais pour eux, c'est une... en tout cas, c'est une autre punition, une autre charge encore qui va s'abattre sur eux. Est-ce que vous avez quelques directives à dicter à ces gens-là pour qu'ils puissent revenir à la normale? Et d'ailleurs, pour cela, il faut qu'on rappelle un peu le verset coranique dans Surat al-Baqarah. C'est le verset 183. D'accord. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit le Ramadan est devenu pour vous une obligation. D'accord. Et il a été aussi pour ceux qui étaient avant vous. Avant vous. Les peuples qui étaient là avant vous. Et Dieu vous a rendu obligatoire le jeûne du Ramadan pour que vous ayez crainte d'Allah. Tout à fait. Donc si l'on regarde, le motif principal du jeûne du Ramadan, c'est cette purification de l'âme. C'est cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui craint Allah est celui qui accomplit les bonnes actions et qui s'abstient de tout ce qui est mauvais. At-taqwa, yani huwa al-imtithal, ou imtithal awamir Allah subhanahu wa ta'ala, wa ijtinab nawahi. Donc si quelqu'un ne peut pas s'abstenir de ce qui est interdit, et il n'accomplit pas ce qui lui est obligatoire, les actes d'adoration, alors ce n'est pas quelqu'un qui craint Allah. Ça, c'est le motif principal que l'on recherche du jeûne. Et c'est ce qu'il faut. Tout musulman doit faire en sorte qu'il craigne Allah ou que sa crainte d'Allah augmente davantage pendant le Ramadan. Et il ne faut pas se dire seulement quand le Ramadan vient, c'est un acte physique seulement, ou bien que vous accompagnez les gens parce que vous voyez que tout le monde s'abstient de manger et de boire. Non. Il faut plutôt essayer de s'éduquer soi-même, de faire en sorte que si on avait l'année dernière des comportements qui n'étaient pas du tout dignes d'un bon musulman, qu'on essaie de s'en débarrasser. Et que si l'année dernière on n'a pas pu lire le Saint-Coran 1 ou 2 ou 3 fois, que cette année on décide de lire autant de fois. Compris. Donc ça, le Ramadan, c'est une occasion pour chaque musulman de pouvoir lire beaucoup de fois le Saint-Coran, de faire de l'aumône, parce que les gens oublient cet aspect-là, de faire l'aumône. Donc donner plus de sacrifices, y compris l'aumône obligatoire. C'est l'imam Malik radiallahu anhu, il a dit qu'à leur temps, le as-salf salih, les grandes personnes de l'islam, essayaient de faire quoi? C'est-à-dire qu'ils se préparaient pour le jeûne de Ramadan en faisant beaucoup d'aumônes pour leurs frères et leurs sœurs, afin que ceux-ci soient capables de jeûner eux aussi. Et ensuite, ils laissent tout pour s'adonner à la lecture du Saint-Coran. Donc, ils en font comme une sorte de compétition. Chaque personne essaye de lire autant de fois le Saint-Coran. Donc, c'est une question d'organisation. Exactement, c'est une question d'organisation. Donc, ça veut dire qu'il faut organiser tous les actes que nous allons poser durant ce mois saint de Ramadan. Exactement. En ce qui concerne la lecture du Saint-Coran, en ce qui concerne le sacrifice qu'on doit donner aux personnes déshéritées ou démunies. Exactement. En ce qui concerne également le nombre comment on appelle, des zikr que nous allons faire, et l'aumône aussi, parce qu'il y en a qui pensent que c'est seulement pendant le mois de Muharram qu'il faut donner l'aumône. Mais je crois ici que ce qu'on donne pendant le Ramadan est beaucoup plus important que ce qu'on donne en dehors du Ramadan. Exactement. Parce qu'il y a des personnes nécessiteuses surtout qui s'augmentent pendant le Ramadan. Exactement. Et on a rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود منه في شهر رمضان. الله أكبر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une personne généreuse. Il était très généreux. Mais il était encore plus généreux lorsque le Ramadan arrive. Quand il s'agit du Ramadan, tout ce qu'il a comme d'arrêt en sa demeure, il sortait pour donner aux musulmans nécessités. Donc le prophète, comme il l'a si bien dit, ou bien
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on aime le dire, il a dit Bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Donc, nous devons essayer de limiter dans ses actes. Faire comme il a fait. Comme il l'a fait dans ses actes. Donc, si le prophète est généreux ou il était généreux, nous devons l'être autant que nous le pourrons, conformément à nos possibles financiers, nos capacités financières. Donc, le prophète était comme ça. Ce qui veut dire que tout musulman qui, en tout cas, détient une capacité financière doit faire en sorte qu'il essaye de donner autant de possibilités à d'autres musulmans de gêner. Si cela doit l'être sur le plan, c'est-à-dire par l'argent, ou par denrées alimentaires, ou par autre subvention, qu'il le fasse et c'est le moment opportun. Donc si je comprends, les actes qu'on pose en donnant, n'est-ce pas, des denrées, en faisant des sadaqat, en faisant des cadeaux avant le ramadan, pendant le ramadan, ce qu'on donne, ça veut dire que ça se multiplie. Ça se multiplie. Les avantages se multiplient, ce Dieu. Exactement. Donc cela veut dire que c'est à partir du mois de ramadan qu'il faut beaucoup donner. Exactement. Et là, votre enseignement nous met à l'aise à ce niveau. Je crois que ceux qui nous regardent maintenant là vont profiter durant ce mois saint de ramadan pour donner beaucoup plus de visibilité aux dons qu'ils vont faire aux ayants droit et aux fidèles musulmans. Et parlons du comportement des musulmans. Je crois, pendant le mois de Ramadan, on assiste à nos sœurs, à nos filles qui s'habillent correctement. Elles s'habillent correctement pendant le Ramadan. Ils ont des fleurs, le corps n'est plus maintenant exposé. Est-ce que vous pouvez donner, n'est-ce pas, un conseil, s'il faut, en tout cas un enseignement, que c'est... Exactement, c'est un fait aujourd'hui qui est constatable en Guinée. Chaque fois que le Ramadan arrive, nos sœurs, nos filles s'habillent correctement. Et quand on dit s'habiller correctement, c'est-à-dire qu'elles portent le hijab et elles sont en grand boubou et elles sont vraiment agréables et inoffensables aussi parce que c'est une protection pour elles. Quand une femme s'habille correctement, on ne peut pas l'offenser comme ça, comme celles qui s'habillent de façon extravagante. Exactement. Et ça, c'est une très bonne pratique, une bonne habitude, mais qui devait normalement l'être avant le Ramadan et après le Ramadan. Donc l'éducation fait partie. Ça fait partie. Ça devait être une habitude permanente, pas une habitude spontanée ou occasionnelle. Ce n'est pas une très bonne chose. Mais en tout cas, elles sont à encourager parce qu'elles, au moins, elles le font. Elles le font pendant le Ramadan, contrairement à d'autres qui s'en fichent. Donc, ce que nous pouvons dire ici à toutes nos sœurs-là, à toutes ces filles-là, et ensuite à tous les autres musulmans, c'est d'adopter des bons comportements. Et les bons comportements sont connus de tout le monde. Il est de notre autorité publique que chacun de nous connaît ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On connaît le mal, on connaît le bien. Donc, ce qui est bien en islam, c'est, comme on l'a si bien dit, pendant le Ramadan, c'est de s'abstenir d'offenser les gens par des paroles qui sont vraiment... Des propos déplacés ou inappropriés et désobligeantes. Et aussi de provoquer les gens par des actes, soit en se jetant sur ces personnes-là, ou bien en les calomniant. Il faut qu'on s'abstienne de tout cela. Et qu'on essaye aussi de faire en sorte que l'on ne soit pas nuisible, ni pour ses voisins, encore moins pour ses prochains ou pour ses collaborateurs. Donc le musulman doit être exemplaire pendant le Ramadan. Et il doit faire en sorte qu'il soit utile plutôt. Et les bons actes qu'il a l'habitude d'accomplir, il doit essayer d'en faire plus pendant ce mois de Ramadan. S'il a l'habitude de donner des aumônes, comme on l'a si bien dit, qu'il en fasse encore aucun type. Et s'il a aussi l'habitude de faire des prières, qu'il essaye d'augmenter davantage, surtout les prières nocturnes. C'est le moment de faire les prières nocturnes pendant ce mois de Ramadan. Donc franchement, la bonne façon de réussir son Ramadan, c'est de se comporter correctement comme le veut le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le comportement qui nous intéresse, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Sallu kamara aitumuni usalli » Priez comme vous l'avez appris avec moi.
Prenez à moi votre façon de faire en pratiquant l'islam. Ok. Elhadji Kébé, vous nous parlez tout à l'heure du comportement, mais je vous ramène un peu au niveau des commerçants. Oui. Comme à l'entame de cette émission, vous avez rendu hommage aux autorités, avec à sa tête son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui n'a ménagé aucun effort pour, en tout cas, parler à ses ministres de se retrouver, d'essayer de faire en sorte que cette année ne soit pas comme toute autre année. Donc, nous avons suivi, en tout cas, il y a des listes qu'on a regardées, sur lesquelles il est mentionné les prix, en tout cas, qui peut être convenable à tous les Guinéens, pas seulement des musulmans, mais aussi tous les Guinéens. Oui. Et occasion a été offerte ici pour le mois saint de Ramadan. Oui. Mais il se trouve qu'il y a des commerçants, c'est-à-dire qu'il y a des grossistes et les détaillants qui, en tout cas, qui font des petits malins. Oui. Ils ont d'autres façons de faire les choses. Oui. À leur niveau là-bas, nous, on ne connaît pas parce qu'on n'est pas commerçant, oui. Mais on assiste à des moments. Exactement. Quel conseil pouvez-vous donner à ces gens-là de ne pas désobéir les règles édictées par les autorités guinéennes? Exactement. Comme vous venez tout à l'heure de le dire, aujourd'hui en Guinée, le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, est en train d'œuvrer beaucoup. D'œuvrer beaucoup pour moraliser cette activité commerciale. Nous l'avons vu, le combat qui a été mené contre les faux médicaments et aussi les produits périmés, les produits qui ne sont plus propres à la consommation. Et en cette période de Ramadan, d'ailleurs, il y a des commerçants, comme vous l'avez si bien dit, qui gardent par devers eux des produits dont la date de péremption est arrivée à expiration il y a longtemps, qui ne sont plus propres à la consommation et qui essayent de falsifier les étiquettes pour les revendre encore parce qu'ils se disent qu'il y a plus de consommateurs en cette période de Ramadan qu'avant. Ça, c'est une pratique qui en fait entrer quelqu'un rapidement en l'enfer. Et c'est des péchés qui seront très difficilement corrigibles. Très difficilement corrigibles ou pardonnables. Parce que si on nuit à la santé publique, franchement, ça c'est autre chose. Ce n'est pas une très bonne chose du tout. Donc le gouvernement est en train de faire ça là, et c'est une œuvre que chacun de nous doit saluer. Beaucoup, parce que c'est une grande avancée. Et cela doit penser un peu à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son hadith. Il dit « Iza dakhala Ramadan, futtihati abwabul jannati, wa ghulliqati abwabu jahannam, wa suffidati ash-shayatin, ou bien wa sulsilati ash-shayatin ». Il dit lorsque le mois de Ramadan arrive, Dieu ouvre toutes les portes du paradis. Les 8 portes. Les 8 portes du paradis sont ouvertes. Et aucune porte ne serait fermée. Et il ferme aussi toutes les portes de l'enfer ou de Jahannam ou de la fournaise. Les 7 portes. Les 7 portes aussi seront hermétiquement fermées. Et les démons, les satans, et les djinns, ceux qui tournent autour, qui sont autour, qui nous font souvent égarer, seront aussi ligotés et enchaînés. Ce qui veut dire que toute autre personne, si un musulman se permet ou s'apprête à accomplir un acte interdit par l'islam, c'est que lui-même il est démon. C'est un démon. Parce que si c'est les démons qui avaient l'habitude de l'égarer, ces démons sont en chaîne. Ils ne sont plus en mouvement, ils ne sont plus en activité. Donc il faut vraiment qu'on s'abstienne de faire du mal pendant le Ramadan. Surtout les commerçants, ils doivent faire en sorte que eux-mêmes puissent obtenir leur paradis dans leur activité commerciale. Ils doivent être généreux. Ils doivent être très généreux. Exactement. Un commerçant qui se débarrasse de 30% de ses marchandises pour donner gratuitement aux musulmans qui veulent gêner est en train de préparer son paradis en étant ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Ça, c'est un verset coranique qui nous guide pour toute la vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, cherche dans ce qu'Allah t'a donné comme fortune, que ce qu'Allah t'a donné comme pouvoir financier, ce que Allah t'a donné comme pouvoir ou bien force,
ou bien la santé, cherche dans ça l'au-delà aussi. Et n'oublie pas de penser à toi-même et à tes enfants, parce que tu n'as pas besoin de te débarrasser de tout ton héritage. Et il faut être généreux envers les gens, tel que Dieu l'a été envers toi. Donc ça veut dire que ces commerçants auxquels Allah subhanahu wa ta'ala a donné les moyens financiers, ceux-là doivent faire tout pour pouvoir chercher l'au-delà à partir de cette vie-là. Parce que quand on meurt, on ne peut plus revenir. Et on ne peut plus aussi avoir des bénédictions. Les bonnes actions, c'est quand on est encore en vie. Mais quand on meurt, c'est fini. Donc il faudrait que les commerçants, nos frères commerçants, ils ont l'habitude de le faire. L'année dernière, l'année surpassée, c'est vrai. Mais cette année, on voudrait aussi qu'ils le fassent beaucoup plus. Parce que le gouvernement, l'État a préparé les conditions pour cela. L'État a pris sa responsabilité par rapport à tout ça. Tout à fait. Je crois qu'il y aura des mesures d'accompagnement par rapport à toutes ces décisions. En tout cas, Elhadji Kébé, on tend vers la fin de cette émission et presque notre temps d'antenne est fini. Nous vous demandons de bien vouloir faire des prières et bénédictions afin que voilà, ceux qui ne veulent pas gêner là puissent accepter en tout cas de recevoir le mois saint de Ramadan. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la bonne santé à ceux qui n'en ont pas. Et de donner la foi à ceux qui n'en ont pas. Et de donner aussi les moyens de subsistance à ceux qui n'en ont pas. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala garantisse la paix dans laquelle les Guinéens vivent aujourd'hui. Parce que sans paix, rien n'est possible. Rien n'est possible. On parle de carême, on parle de Ramadan. C'est quand il y a la paix. Donc pour cela, nous demandons à Allah qu'il accorde plus de santé à toutes nos autorités et à tous les musulmans et à nos frères chrétiens aussi qui sont avec nous et qu'Allah bénisse toute la Guinée. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والظلمات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم إنا نسألك أن تبلغنا شهر رمضان اللهم أعطنا قيام شهر رمضان وصيام شهر رمضان اللهم إنا نسألك أن تلحقنا بعبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Elhadji Kébé, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Et je serai là avec vous peut-être dans d'autres émissions, Inch'Allah, avant la fin du mois de Ramadan. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en islam, vous qui nous pratiquez à travers le monde et à travers tout le pays, voici au terme de cette émission spéciale à Ramadan. Cette émission spéciale à Ramadan a reçu pour vous comme invité Elhadji Alseyni Kébé. Je rappelle qu'Elhadji Alseyni Kébé est un islamologue et conseiller juridique à la Direction générale du patrimoine bâti public. Il est également imam de son État dans une des mosquées de la place. Avec lui, nous allons parler non seulement de la définition de Ramadan, mais aussi comment accueillir le mois saint de Ramadan. Je crois que vous avez profité dans cette émission avec un intérêt particulier. Nous pensons vous retrouver dans d'autres émissions, Inch'Allah, durant tout le long du mois de Ramadan. Et vous serez la bienvenue dans d'autres émissions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Summa salatu wassalam ala man la nabiyya ba'dahu. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kaseeran. Wa hiyakum bi tahiyyati min indillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yin yan walingi masabendo ni walendo chune mahala boke ya kendi ya kwa ya le challeni ya honnanu le ni adi mollo suey okishiyeni ndo chune masilani wama arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum fayudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-azizul hakim. Hala di mi onana bobem vana chilendo vandalole fobo kwa ndo ndateng lene mena konko di munda song halang o suende ning inda tue walande
no ni wana hiwi ansuye wanda teng ledi mi ono nin sola koso ma ge envalwe yo dina honi va sello tout ça ken sola wana dimul la suye pande kmele kelendule bo hiwul lale isina hele konchule dum te ba cho kisinam do cho o chom so hala dimullo nyuna wanda kia lene masa kwa ya kino de manyenyele innal dina inda allahi alislam dina dundu bo wa halalo bo wa dina sobo bo wa chindo jo ndu chini ma islam ho ye kon yanje sindo tolo o halalo tusindo tolo ahalo ma bi sondo hala ma tusin tolo awanda kia ma ke wanda kia bele ma ke non bele ndu chini ma islam yenya hala de atusakum inchonia silakio o pangi benbe heding pangi sumde shahrun mubarak dukino ma pangi sumde sila tubul le julenne swene nanchu hono ni adi mulhabe bollenni ma asil islam wal ahkam siyam dene kende halatu sanna muslim da wanda o pange hedin o bengo ko pange hedin o chiendo honin ave sumdo ye wana doye ma so sumdo ye to sale ye tembu ye sumdo kangala ni ko to kangalante ko nanci hono ni ade munne le lan kisiana la yang nilang poniani faya mohammed ndawel mohammed said faya mil mono du chonia silani o pombosi na o swenie ni o ni atweye min kandu halade mi o qur'ani honin ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun sumdu kangalangu fere min kandu akon sumdu ho o to halo kadonte o kanun lole vil halade mia niya wana lalanda niya muslim da niya bi sondonu ho sumdu chole niya kangalang lebiyo o pange hening me o wado kangalang le wana hiyo niya lakia da hiyo ning a prophetia o to na lo le ho kandonte sumdu ho pale bidding ay ngoma hiolo pale beleya kongo binunni lene calendrier hala wana sinale halandu plan calendrier ndo chobane o pangon do ni pangi to stable o cho consta pangi pumbo hingo wosioni male bi malo bidding ale ngoma hiolo koncho ma chama wosi chileng lende lo chwalo o na bo singa pale beleya me sum ko nan chobi yone sum do le biyo kangalang lelan choni sum do ala de me ayaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر سمده بالي chomekeng wa pale bideng ma wa pale beleya pale king kandum peme kandung hene menan chuline mema bi sumdule ning kangalang ke bodi mi ayo chukangalante dina ho hala hi ma bona na pela ke yi man don aplan hala rahmatu lil alamin odi mi asumdo honing kangalango kelem ni kete wa epe ma voyager ajo chonondo chiyo le kalango chiyo abi sumdole de ma sumdo biyo bi sumdole fio ma sumdo biyo ma chom palende one yelene abi pe sumdo kangala ma wa onde ajo kalango ne te mombilo tambo yani onde obundo ni nye dia cholonte otuma konni asanga yumo sanga hala yuridu lahu bikum yusra wala yuridu bikum al-usra uli yema nyenye lena obo okalale nyenye kendo lena odima la makon o yema nye nang lena o kule na ho na facile minona min sando o sangi anale kongo yema lena ne a de sumdo a chompale de tuma kon sumdo hun chupe anana ma mingi kwe kon o pango nchele ndonni ajejo mila sinama lendeni ndiyewe mila sinama o pange hedin qur'ani o chomni Qur'ani otoni Qur'ani nanjo o cho gid now o cho na tu ando apese o de me na ya ti Qur'ani o pange hen ngo job o de o tonne prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to do pa pange hen la sina ko ma Qur'ani kon li liodo mi la de mi sebe kon baraka bed beno solani mema solam baraka bed bendo sala bed bendo o halalo ti asin nampe wana li le Qur'ani o wosi o pange hen ache le na mi yimba hanu walen na pumda na changana wanana pombwana bendana min chapa wosi yowo na nda to bi sumdoni apum salando nandele mais est-ce que bala wonda to sani ou ben denda wonda to sani nan to zakonte ke nga wape to onwani nanjo lo ha ko nan hiyo de wonda to sa nan vomi ya ahiyo kanda ketelendoni yo mo telendoni
telen kon chupe won guni makko o halalo nang te wo wole miki shade mi awana wondo pen viawne jolang wana wondo viaw wana kendo viaw lala ma yumu hala kenum ho telen doni yumu konti wo to abe waslam blango mane o chudo pe o nyenye henu de chele nyenye fengen de chele melende yumu chune ke koncho ma chwa awo pe adwa matsade ne wondo wo nango do hala yema de ne kendo le num chu kwe de ne kendo yema hala bane te ay ma do de ne wongo hala ne kendo yema men bet sade ne kendo le lan sumdun ko nan chu hon ke sumdo jo betule bin ting me hala de mia le sina fo ma hala nyi ndwe kuna jo bodi mia bi sum jape bu yajo o kon ko le we nyi berbero jo rahma jo ondulo ni a sello we a pe bu yajo sello we to bandu to akilo o keke ko be sidan le hiol a singo sidan tant sidan le ding o keke ko be sidan le hiol a singo le ding o lo di o bado cho le ya o lo bado cho anu nin sanga ake kebo kenum sala nandi mia me wana sako me wana sa o compléane a sumdo howe num vape mawa ana na konja na binum pe na konja bebendu obi ngo pange henin ko ni na ho binum ni o de mbio a bi sumdo le de dio sumdo halitu masola kenya tu masola pe kenya wosi honin a sole kwe kong tu masola pe kenya ti wosi huli enum pe jo opile asuno anona masola kenya le o wosi chele ndoning ani pe ko solio ani no pe kwango sumdoning ake miskine no nye balopele ba wosi hulu num cho kete wosi hulu num cho masola kenya abi sumda sole kwe kong ko we de ne keno cho kono halalo o ko ngolo fanga we pe kong anum we pe sumdo bi ma ci pange wan lan wa cho kanne ma ci pange akando ha pale lik pale kala ngo pale dalen sumdo chule pale de ti nyuma hite nyuma tutte ci pange a di sumdo sel ndu chonum kwele sel to kon kelo sa chonum kwele ka ci salanda o sola ke sumdo ndu a chom pale de he sumde a mingi kwe kong o pangum chelen doni anum velwepe manano wolo sinayo asana no velu pesine manana sina mewa o adwa mabisumte adwa masasete pombe a chompale king a chomve pepale king a homingi kwekong te folio no no wala no pumwa pe folio obisumdo wo bisumte no to la di mundo abisumte le a position jo ndingte a dia sumdo a bisumdo le de le ne hala yima yomo tabele a de sumdo amungu ahonsoli kwekong atwa pe o tingdo nin tuni hala ando sawa o dina honing a visim pe wondio visi pe wondio a muslim no dia visim pe wonting a dia visim pe wonting dia yifale keto wa be o pe o tingdo nin ati woyazio akeno miedia o be akoma nyedia yama chom neyo ano ni yomo tambu no ni sola problem jelen adio a problem toni hakka jomde ade a pimcha ke dia ma pimcha ma de mi a bisim pevo mon a ya he ndade mina nandi na ma dia a bisim pevo mon kwe jampila a nyoke yela be de yela pele ndo o tingo manando ni na ya full pende to sa konte dio fofu ma pim a pimpe a kwe jomde hakka jomde lenen hala yami yomo tam yuridu llahu yusra wala yuridu llahu bikum usra hala yema nyenya chope facile na nyenya chope mi yomoti wa o yema nyenya kala lenalem ake dina ho na ngondo chokonne mi hala de monave automatically numwana chocho he chalio apie halale ajo hala piele atosa hakela bendang atosa kunela bendanga ahongi yang yomunum do sangade me ayan sabo den da wonda awana nan velonda wana nan velonda banda kiya kirene sabo den da wonda ngada me yo ni bione ko mi hala malla ki lede na wondo hala de me ay nona mi man no ma ki lede na won to sa kondo a tubi pe yeke tubi o che chwa ma de me ya to sa ho to sa do lo le mingande to sa no ko tubi o ne to e pe ku e plan bi ni ma de awule plan kini ma mi ku e plan ko ma tubi to e pe den da wondo to sa ndo ni ano do pe chen ko nyono do amala ki le nya to sa nam do ake dina islam kongo de mi nane vandapum atipe apangi sumda singu pangi he pangi nu wole pangi nda sulasun ogo pangi nu wole le wole onni ke wole nkwene barayo ndunnu wane ba barayi ko atipe barayo aljanna to he anamne atipe hakeo jahannama o yanamne koncho nyete siale anyen zawo kunye kedelede dene wonu sana nya hakeo to sare hakeo yo o ndu chungia ni o chungia no mpeko bo vata utabe no pela avipe akwe jahannama barayi o dene ke no chokonni
wanana sina kon ndu chunge no chungi ampe andu kwanum aljannatu na tunki ni kenen no bara yo pange heni akiba ndopum on halo kishi atuma wanda wakola malon pino mi wanda sole kilo wanana bade mi adio mi kisia kilo bendo a pendo penyole ni ape ni ko pisio apisio kilo pomboni dio mi kisia joko ni kisia kanchu hawo hasa ndo akyoyomu akyo nyakada kada bendo pla num de penye wala konda na riba ade wando ahandu nye mem pen wogolang yulaleng le tono solane ko tuwe tono bendo le opum tono mi tono double le dinde ya no tono wala ko tono jokonde riba jokonde me wanda pum jo dana no woni pangi keke nti mo pangi hening num wape wana wala yandi Coleville abara kontu sa pengi kontu sa chwa chie ma fula obala konni afura bala konni o keke ntu sa wondo hala di memman no make ti amingol ma sa konte ba ndo mo de monno be nya sa sa lo chulang ono be yenle mungo ndu sa wa wana wala ndele fula obala wondo ning ma mungo holla de ne kendo le ne yomo chono wono ba o yomo numti asina me olo yenum asina on sala o kenga asina on sala ke olo le dum dasina kon asina konte le lan fula lening sum do ho le ko wana kan kine do abi sumte hake halanyi indwe awando wa pen mo ba ocho yuwo ho ocho yuwo o yuwa obien ono na konja na singu lolole me diabetes ne opum diabetes la wonda opum tension da wonda tension do mando bi le sumde a bi sumte wana nam kong de mundo a bi sum dole de yunum kong o yuwa ho sinoni hakele po yanga do pe yang o chang a bi sumte de kayen do matusa atusa fidia yeke fidia nyama na pile do pale ndo kanungi di ha pale yalen atwa ko ngake wana nole miskino na ke konsin num bangando sumdo dundwani matusa le wana ko sumto biole le wana ko wana nam ko na dundwani matusa lendo ha mi pale kinchu pangi te ma epe manose anona matunga nye ko nyepilo pale bile ya ube pale bile ngoma yo makewanda tiano la konte onilu pe kwa wana pile do ayo soli salako le ne bangando chokon hake te chokon te to we hala nyi ndwel anyi tu yanna wana kiyale ona bodi mun ma memem va mema bisum do kangala nene no make le lan kuni dina hodi mun nawe koni dina hodi mun na koni misina kuma dina islam dina cho o chedo honi mandule nana dina islam manda koni manda ko ma tusin tolo le wana kiye nye hala de munum do tusin incho cho wale oning me dina ko konde vanda tusin wana sin no mo nyuma bendo o keke o vengiembong nke avlen payembo le pange churo pe num dimi hala voyage amingu we memba pandwe num je num wa ape wana tusakong o ko diom dilen cho kentu sale o ko num play cho yale ntu salole o ko num play ko sondo tulole wana tu num place tu sa yale manda yale kan tu sa num play yale hente abungu we pe memba tuma ko nyenyen chunya o barayo ning o churo pe nyokwen menyi chole dum tenum bosio se lending wanin ne le lam fula ning matubi ma fula den da wonderland ning sumdo ho pangi kendo ejere pangi wana no aljanna sando no pe aljanna to dilala ngoma to la kumbiana la kene aljanna ma okindi atu tune le ne hala kyom dimullo a mungu muli hon lawde ne kendo ma so de ne kendo ma muli ne wondo ko nyeno pio ni hala kem no pio a hingandole ano pe wolio ni fanga bale cho make wana ni challo make wana ni belongo make muslim no make dene sare ne kendo ando balancho te hale boyo no bane ma fanga do saryo cho pange hen me konsin numbe barayule num ke kinda ndure bale ne no manon ha pa ya ando cho we no nyen no kondo na no hon solando dia hengando le asina kon a henga nyinyela ko we nyinyele kenga nyencho kon chungya to no chungya ma fanga de chuma na kirim komodio kenga waracho be kondio ya monum do yem uno yima be asu enum tim le lan fanga bale cho num wadi penum chiendo ko nimbangne nan chie kolanda sina lawalong londo ane mabendia koncho machwa ni hala kenum ho ando no aljanani kwa nyi kelente nyencho chunge ma chie lambango asola be chie la chonga a mema sola la ya asola pela ma sola la ngwen at wolon chumo bankin chu chomte kenga afanga mpele chuma ho me chwa mbon chuno mo chwa mdo chwa mdo o ko menum chiele chwa mpo afanga le pele chu eske sendine ke do anyeko eske nda ya mo mda denen konne eske chwa kongo sani dene kasinum kol chie piamdo ache
amendo pe o kenga o fando lodo pe wana amda fongo to o vanani avelondo benum ni avelondo pomum ni avelondo me en che famille balabilera kelen nte yan choken ya funya no be kala no be sechu nyi kele yale otuma kon ni nyemme honum kede ne kendo salindo o sinum lenum fu amel lan kino ko hormo bo aviola cho yomo wade ne kendo ando tuma ba men ma vie otuma ko anu aljanatu ano sol aljanatu soli volo ma pio wolo ma kewa na tambe ma kewa na ma penu nyedia hali num memme va pe position ndo keke va pe anana ma sole ne kendo tenum nona do masola wongo kilole kana masola me manyulang sieni mi manyula ma ke chanum nya cha ho mi me manyula ma kol ho ya sola yani kile kol mi ken tamario ple kenum ni le bank de prophète musalla num ni le bank de ma ke sala so le hale nya pomo bere ay no nyele hala no nyene num no ho we nya hen kanu le akowe andule me hinjele len jomungun le lang ho nan choni ade munne pangi sumi kinan choni ne le na singu pangi sumde nyenu wam voli le singu nyenu wam barayo men nan loku mi halal we na jena tiye le lang ni a chanam kane bi sumdo la pomni ni a benom ni a pombonum ni a wana nom ni a challo choni ha ndu be chule ndu vinnung tuma mi sumdo kandung num be asina nyekule mlinyina shando tinyina shamedo nom te o wosu cho ko dio akodi ndo lo solo wandale me makwe lelang yani nkoni adem sumdo me harade me ayamun ma'dudat alade me shahr ramadan lazi unzila fihi alquran hudan linnas qur'ani ho ndo kasi wanda kiya oneni nyenye kulenin la yatihi min batil nyenye kule ncholanti wana no mando cholani nti menyi hado akindi kinin le konsinga ta no ba singale nyenye kule ntonyane tuma menda nyuna Aisha tuma puma anum paranum ba prophet masalaza ave waya awa huwa alquran ana prophet ma quran yo jone liannahu khuluqul quran aknor be ma ke mandando avindo tunyinya quran yo dimindo tsane tellement que oke wanda kia belen do kenum belen do tusin tolo nyin kalifale no petso asano bedene wo de mon do nyolo na manake lende len mandi adwane baba lende haradi mine mande no chupe muslim no chupe bo wade ne kiren tuza me yando wem do kon obianye dina ko ne ndo comprendre o sinando tawle ke dina islam bimvana wana dene won tuza o bimvana wana kedi yole o bimvana wana bweda benole o bimvana wana dene won tusale lelang kon nan choni adi munne mina sina kuma di pangi nan jo pangi no aljana to choni kandondo ho rahma tendo maghfira chuondo itukumina nar lelan lenin nan chonane ma menan kanu sumdo hoye ma halatu samin siyo sumdo de ne keda o konyulen lendina lending non mu ya pere chobolo yo lenden ni memme no paya ko ma hala fanganu paya ko ba te anu e paya le te yanke njo ma hala singa yanam ko nyenyi wape nanje ma konyulo atwipe ma lenden de keno ko ncho akonyule ne akyo kyonye de keti abe chole je pana la josuwe ana madime keno kondo akyo chole nan chobo lengle yandun chuanu wan lelang melun nanu nona min so tule telendo da kenane telen konchu nane lelang kisia yinni an wale le yang nondo nilang atwe dinao onuna bo melun nan tule nyenye ngiam pe aso edina na ma vil manyuna na min tesianum ba honu do telendo ni nan choswene lila ma halakina kendi la yomo la vilela bana na vila pomda ha avi pandwa ma halakenda kotanya ma halu ndal janna nan chohe ya ma hala ما نبي لبيرنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين سيدي سلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نوبندا ما نرى سكرتير جنرال سكرتيريا يعني أفير ليزيز نكونوا على كرمو جوار ما ديريكسيون أفير إسلاميك وفنا كونوا يونا وفون دكتور سليمان سيديبي donc manara unna te fare yandoka
na una te yando ka ben fema amanna lile kulie do fo ile ka aniye ile kan kulie fo aniye silamaya kila kuma kana silamaya kuma fo aniye sungor badde be kala lile kulie ro mbawro ni makire yando mbana nara sonda badu la wayibi na sonda badu la wayibi watu elimina wasitinu kuma watu elimina ubanza antema afalama Cheikh Issa Traoré anba kila Docteur Issa Traoré manna bisna sonda ba fala wayi sonda wo mfami komana we sonda geti mu yona ufon Muhammad Alhaji Muhammad Keitala mi bola masakundu ni mise yani yala Traoré fana Docteur Traoré fana mi bola Tarakori bawro mfami mane sonda yeti kala mfami mane wala mbe barla direction mbe bar islam yani islam kemba mi yando na fala ma affaire religieuse be barla nyofa on fande maso amani nabi kana me ki mim fala woye mane ufa woye bawro malbi wanda ke afi kuma malbi kuma min kuma ufon kaira islam dina afanyi islam dina beku islam dina afanyi dina beku anya ko nyammi me o fanya falwoye ni maro fo ni o benda me tal minde matar do fendem fo sun ko sun fana kuma mata fende fo sun fana kuma ba min di ne mama ngele made min di ma yolima ati maya abama go mbawro ni makira mina me o falwoye kama be makima almu mara ba karmo Issa Traoré naam imagbi fo wala mi mari kelin yammi fana maliki kile ira yewu bawro mari kile mina ufon kala inara mine dunoro mara fo ni ila dunon kel fulen mana bure ma fele duno min nari bolo mana fulen mana bure ma fele bon duno min kun fone o asle madina fanyi dina yoliko asle madina ni dina yoliko mara ni fendi nya foye ma bata betike fala inshallah betike fala ma yin ngali fokuma ba maro ma yin ngali fole mina ma ifami yin ngala ina yu mar malil kan min tul masone mal bil kan ya sone mala bil kan min be mal mina etul masola min dongo wonan tul masala dadu no mina ina fole mar yin ngali fole fela islam madina al yuma abelen ke sina tena umu fela inshallah ama ko islam madina fanyi dina yoliko umu fela الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين ديك ولا كلالا بين طول ما صلاة كل مانو أنا من بين ما في النام بعد ما كون لات لما كون ديلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كرموي ما ينكا كوبادي كفمكا سلام دينا فمالا دينا من دينا بكو وفاكر على كونde إن الدين عند الله الإسلام أمو أم بدينا من بفولا مم دينا لا لوا وفمسلم على سلما مدينا فلا دينا منين بس سلما مدينا فلا دينا لا نويا دينا فمسلم على دينا يافا ودينا فمسلم على كولا نويا دينا فمسلم على تلين دينا فمسلم على kamwan nakan ka telewuliya bono o muslima fala dina mu dina fala silama mu dina fala mungu mwanu dianu nyonje mungu mwanu tindo anu nyondo o fato muslima dina silama dina mu dina fala dina menna ka mwanu bulodan nyombulu ka soyan yuletu ka soyan tete ka o kanu few ka o bulodo nyombulu hala tala ya fonde ani mo mi soyan yulete ayi wayte ala ne mala donc yo silama dina mu dina fala dina mi soyan do nyombulu o dina fa muslima dina la silama dina mu dina fala ni yala mafaka se kan ta ya kilala ka en vono silama dina mu ka en loni fala silama dina mu loni dina fala ni yala me a jamala ka ta ya kilala a karanda karen balagila ka mo fe wona no woli silama ti son
salayama silama yinda sun kan so bara fala silama mu bara dina fala mo mi bara ke ani min te bara ke hal na tay nangu kila ala batu fala mingu bara de ka fandi balen so ayo o bara yi bende ko dunya bende ko alkiyama rasul yere ko sallama yadul ulya ahabu lillah min yad sufla yadul ulya ahabu min yad sufla wala min yakuma ufadi halayka bila akorna la wala min afala ko barka fem nangu duwale mweni an barka anna kwendo inanze yunga walini barka sanne inana kwero wa ma rasul fana raide fana yom khairun nas inda Allah anfa'uhum lin nas tan ni son sila sitiro ina idan femal idan kun sisa karawa kawsila kuma ke kuma ba wati sanyo ila kuma sa fongo mba silama dina mo dina fala karamo dina men fana nae ka mo na tele ka am sakila tende kuma ka mo an guliya ka mo ba guliya ka demese ka hinawla ka soyan madu anyona o famo dina la ekila ba fo biya na mo silama akila fala yimi ya fala dana kono ite tele kila la da donc silama fo mo na amal go fo ma intérêt personnel nan ko ko dana kila na mun tone nan ko ko dana ikila tone itanda ya woya itanda la dem far itanda uta yaro apa ne be ko a kum fakarna e ka le ka bena a kum fakarna le ka bena a kum fakarna a yetal be yaro ro ni kimina oro so wala oro de mangula oro makaranyo oro portizinyo ko kuma kanyo ko wala be yaro wa ke fana ya te balwanuma ma na for be ra kum kala iti ma minute ke malawala ima min ka ima wala itiki ma mi wala donc ni kimina oro bole do ko wala ta yaro ma dina fo mai wa karamodina ne ko no fam beli yande kanem be bonnoyo kanem be yakilai kadunyala no yande kalige mala no yande dina fa muslima dina la ni yala ma fa kay sa dafa ila mo di finyati ke dafa la ni dina fa saydu ni ndo dina minanse muslima dina fa na ka be dafa dina fa muslima dina fa na mo kelintama faragbetama bulufintama bulugbetama mo ndifin fatamu adama den ya fatamu mo ndifin be fatamu dina donc dina na ko karamo ke dina la nyima dina do mo fesela ni ko toya fo yun kuma dunya teleke tilingol ya famu laidi tiem famu dina nan nafa aka laidi no dafa ni no fala mo benda kuma yala taala taman kidawla ni wala dan alhamdulillah imam mo kende lawti bulu imam mo kende la kiyama ba dina la nyima tina ko fadul mukawon karamo ni yala ma ana ko mo fo yekay tol masala de ifunu ya fafo ba silama dina mu to nya dina fala tunya minna kam so tunya barala ka tunya barake ka tunya wolike ka tunya ko menfo yombe ka ko sungaru kemena ani mo amende funya ma ala barala ka funya ma ila barala ka funya ko menfo ali matelen ko ngwala ay ni ikaso indo se ma fa yo fon ile sun mari ma ko ngwala aba mai ma ko ngofu wala ali masun donne donc tunya mu sila madina mu tunya fala aw mo so tunya fa fala aw mo so tunya fa wolifa nankela sila madina mu dina fala afumma lanante ya moy ni bilul karafala ina suyo ina tello awabe adi silama dina fon ka almaso on fanna wala ni yala min moy wala ina akaje ina kan gelwa ne wona telngol yafa don da silama dina nefa akne wono fala dan ni moy layila ay findu dibulu ay nabi ina diatima ama ko bela suyo tello watisi yala sama watila silama dina ne kan so wono fala ay so wono fala la madina kramoke mani sono wonuma ima silama ima sono masi hambi mama wala mama fannan wara yando amwen yela selifon a seli di silama danfon selila jamais a seli yani silama danfon selila donc ni je la banda ma min mo fayka wuto maskelde min fayka wuto maskelde min mangina rasul hadith sallallahu alaihi wasallam arifa انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ايوه هذا هو انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق نعم سو كره منا على ان نم كوي منا كاي سون ما من بمالك وون دو ساونو كوما ايو ما من بيك وون كانيو ما كنا ني كوي من ندانا ان سو من ندانا ان ما من دو ساونو كوما ايو ما من بي فلان كافي ان بي كوي يعني كورتيا من نيو be min be fini wonna ko won karo ba ko ma wonna donc man de mi la ko man kero ado fongola wa karamo naam hamba ma bango naam ni yalla ma faka isake naam mo ba famu
gbiliya wama dina fo mo gbiliya dina o deme sema fa kenena kay ma kenena mo andu bula ndi gbiliya dina fo wala dan sonda fo nkela dina mo fa mayla ne son dina mo fa mayla be fo ibila ndi ma soya kilala dina mo fala ni fa kay se ka fanga wala nda fanga nsa fanga be fa makade dina fo fanga di moema parce afo afo le ka mo tonye ke fala dan kanga ke fala fanga mamo fala ba dina mo fanga dina fala dina mo dina ala nyima tina ntege banna be fala karamo be kan nda mo fo ken onu benna fa kayanna adi mo embe dina fo la onu bela dende sa onu nyima nya sisga anu bela nyima sa o dina men kuma o fa muslima ala parce que dina mo ala taala ya rongo o kanga nyima be ko de baba ala farma so ala fa enzo baraw ne kera ba karamo ni mainga mbeke men fola o fon kaola yalo mbeka sungaru ba ke men do ka yusekbe yu foike ka be ka senya ka diala fama ka ma ala kula ka kyalla kula sumo ke dun hala kula dina maki fa do mo kaola numba yana ka fa dina fa islama dina afa fisan dina to ni mainga mbeke dana nyamdo sungare afote ko mamba fon kaola ba ngal ke fena gbe mina non sawana gbe min faida ba marfi la fo sawana mina est-ce que halare serial ko de là ni ke mo kala ko yoma kenuma ni ko yoma dan ari ko sari kuma mi masabula mo gbete anyon dantu na vo mal hudud islama ko de là aho ma sanction en français sanction et sanction c'est ma bol mina yira ka fo mor kan yake makan ka kan yake makan ka kanike makan ka kema makan ka kema islama ou sanction bifa ba sanction sa kena fua mi luoma ni atike sanction bi atike kula tona kena atike kufa mi toama do mala pakai luo fala masabi fana ngema na kuna akafa katie kuna akafa la den be ser la den ni kusanyo pedan kwe mina ser la den utima ser la den donc est-ce que de yo karamo ala manjin ka kan to ka pansan amin ya ayinjin dunya ne ay toindunsi toindunsi kwa donna memba ke kane na dunya teo diambulu wala kane aligama wawo ta diambulu ay toinsi toingusi ya ko menna amma fa da toingu wawo la buila momen kuma aw yunu fa bande o made toin vasiya akemo kane siya ni mo kele min dake ane dango kele ngbe atwen nikilan min ba yina twengo sale min kuma min bo yina amala wonna atwen woni kilanda akwai min o fongola atwen nikilan o fadu muka mbaflo mdislam ame matoka ngba gede min se kakan kamato ayi wala tanga nyami ayi twen si wala ba dina fe mo soko yuma ke wonna voilà an mo min murte be dina uma adina wala feya akar dina wala kata intine bere tango mo o makan ko matun nyina o tike mala wala to ya mo anti matun nyina afana makan tun ka mo nyina karamo mo no ko fama mo min buye kele ko kele buy mo min buye kele ko o dia fo de andan to no kambe da hakuma halo sa o nyom fala wa fala ni ten fa pansangon ba karamo musu ay dina be akadina la tanga parce que mon divin ya mo dina fala nala ko amandang foi be kama ma khalat ni wal insa ila liyabuduni ni ndanda ala batun ko fa kuma ni mo mi de tulenge o dina la ala to en si fo fanana ba mbade manu mana songola to en wota to en menan se siyala arasul alayhi salatu wassalam man badala dinahu faqtuluhu ni mo ya la ulama ka la ulama ka awto lengela dina ba to lenge fon ka wala dina awabi sina bayo sina ngo awayo apara bayo donc awo mo suwono awo ka ko yama wono bo yama o kata o kama usulula onan onu fela fa kaka ba ala mon tangala o ka serente ma fe wa masi onu fela fa kan karamo amadan o kelema ni yala mani mon defini min boy ma be si javala asa sose mon be sose fa nyami mon defin su mon biliro o yena europe benna kila kuona voilà donc o yena kantina be benna tonsi ya fa wala karamo fekola foka ni la tanga fa ala e tonsi fa wala amo makanka mon defini bo kala ulama ka mon defini bo ka yilila bo ala ni fa bo ka yilila bo ay to envasi wala aya kunde corona man qatala nafsan mutaammidan fajazahu jahannam Allah ni mo mi ni bo kala ulama
ya nibo auti sa be sa uti sa mu medela auti sa mu nyala mafala e sa sonson dem fon kawla amadango la de ako auta sa mu nyala mala ona dombono aw no fa kude ate bo few adamo la adama wala de ala la mone ya wa ma ala mone wa ma ne ala se mone mo ma itima do ala ne mala fe itima do ala arigena la amma madango made habi mo kilenge min mo ni boka ala wala yankata no fola kado satala kuma amon konde awuti ala la dangali wa ma arabu se ko allanatu mana al ibadu anil janna nala mo danga o fokoro mo ka kay may kay mabo kay tongiya kay mata fa itiya suma folo ngami ibon iko sele kay kabo nyala ma amadango made amangi nyala ma yoro min dume abela dende ko awuti wodu no fa nyala ma jangata min bili min kulu awuti o tarano o mbade manu ne mbande ko gasona kalamo ka fa ni ala tanga ka fa mande ko liangula foy ma sawbula no mondi finjili la bofa no mondi fin fafa anni matanga wala ni ma so vala i ka feren vinjede i feren la feren da ben feren vaneti ya vanima ko inan ka ma feren ti ama amba ambe ndibure kala ni temo no fay vani yala wula donc ni nense ye bara mina ini yakidi so ngo barando ko sebe i ka son ka kola ulama fona al mala ul malay bollo bedana o fanan kitina inshallah na la sona woro karmo ke ara fo mi ga uti ya no buru fa kude ati bon ba ko bar ni million ka ni o da tinya eta bo ke wa do ke ya na ma kumi 500 million abambo kai bar e bo fa andi tariana mana farke nan ma ke nan 500 fela ki to fa ku dai o ko mina fa afa kwele ko be ko ya Allah kira kwante mbo yani suje ma fol fole mi tanayo o fon ni la suje ma fol fole ni fon wala ayo ya like suje ma fol fole mi ta fon ni la donc ya fa ka makanka ni fa matanga ayo ni kan matanga fa karama madanguma ay to ensi ko be fanan ni yala ma mondi fi ala dan fi si amandande kono ay mondi fi ngiliya fa ay mondi fi ngiliya fa sala be dala wonu ina kwala kilala memba kundi fo an be dala wonu ina kwala kilala memba kundi fo ani mo men jakiliti endeo ama fatwela ko sa okti kuma ala yakili min dinama ni nan ko yo fatiana karamo yi fane tiyan ila mondi fin yatiya ni fane se ma fi men sawbula udunu musale fa kuma donc ala e mondi yakili la tanga fa yakili ula tanga fa yakili ula tanga ay fela dan ay to ensi ay fela dan ay to ensi dunya te ko bela foi no yakili u maton no yakili maton ka la bara tiyan wati ndin ko amma lere kilna ba amma tele yuli la ba ka yakili la bara tiyan ay to ensi wala ay to ensi foi no mu minifinna no minifinna no mo ne fi yakili mato ba amma ekbe fala kbe wa amma ekbe fin susila yamba amma susula na mo hakili ka ima na mo yakili ka ba ay to ensi fo no bela amma ay to ensi yara ba fanan parce que ni wona dam mo ke to ndi bente mande wode naam ba fe ko la hankili ke tabe parce que hankili ken ti wa taran saduro hankili ma kelen wa taran saduro a kifa sa sila oui mo kelen pe hankili ko saro ar sasi mais ni za ko mar juala hankili ma mala fe masaro du tiana ba tila fe hankili ko saro ar sasi mais ni za ko mar juala hankili ma mala fe masaro du tiana ba tila du tiana alare hankili ko ke fokan belia hankili wa fi hankili za mola so e marso wala ali za mi mon fin be so bentema hankili fo kama so wonya ya te adgili bora wa bisi ala me kwebe me fi matema na hankili hankili ke mamuto hankili gel de awa karam naam be ko no vola vande ko mon foyfo ndeke foyfo vola fo dalilu mena parce que ala ma to ensi ka ma yakili la tanga ka fu yakili la tanga o ay to en vasiyala ka fa min batu yakili ni la tanga akunde aw fa min la ala mo kelin fala a wason a fo fe ma pe feu bela
ka amay wa gbe fala ba gbe malawa amay gbe fala mel bila dan yizini buyoba awuba ani amba fo mema sunkaje karti bueno kenu yala dampina yi wuyi soin ima wusima boy ma foyi filan wuri filan wuri fe dina e balle filan wuri bala akabi filan ka dina ma karamo homo kongo tina bato mo anu ani unyona onu awunu bemu noya fala anni ntengi ya wonna ne nyi fani ma bo wonna noya fama wonna e karamo afa fe ma noya yonan so no fe kala yi fay yo mo sisa no kala yi fay yo ka ne ala konde ka fo a pe ayo finto no bebela ko la kilala fese gbe na ya kilala afanga fa kulu ba mo hankili afanga fa kulu kramo sena umar watila anu radiyallahu anhu anu mo anu kwatini be binani fan ka ay fe zakuma ayama bisena bisi parce que afamu kuyama bele de kuina kuyama be afo ngunu be kuina ne moye ngemi ato ya salafa moela afuni ya salafa moya kuma donc afo nko be kuina bambade manu do fon ka wonna amandanda ndetara mende silama e tonsi ko ko fana no mun na fule la tangala na fule ay tonsi kangala akwa kanga ya kela akyomo mamu anomi mamu an wuyanu biya wonu bule fa kan katala wonu ba fo bo fama aslama dina mu dilan lak bele fala kamo di fin bule tala me awunu la dang woni manu sala dunya ani ma fanan tonsi la mona menu sa do na afa bule kama abule te ko mala de mo pe wa kan kanga ge ba wa bule kan tala donc dina e tonsi fana dina mambanda amadangu kile makaramo amanye fela tangatu mondi finya numu ka mondi fi mankutu la tanga ay bonzo na tanga ay fela dan ay toensi kanungela ila musu mena ila ke mo mena kay fandi doma ay toensi wonna foi mai ta kilala ne o mo bela ko anu kuma ay toensi wonu bela o fa ke kramo ako vande ama fo de o ka ke ako va o ko ma doal ikakbe ama awo kakbe kanima ama vande okage akuva okakbe ama pasa akila mu kanina akila ya mafamu kila ya mafamu kanina atanya ya kusebe bakramo gen femme vo akila ya mafamu vena imma bala sunu amadila amadi koela mamadu man fel karamo ani mo men wusula dan na ete anu fo imma fuyo aka no bote ko keme kanu mo banu nyono nemense fu yegbe ala su itono ala musotono do no mo fe labie anu kan kama bomba karamo mso fe volane ala kun rasul kun dan ne hinante ya ne kulufin ni wula kulufin karatela ay ne muye dala dia mais nenan amo fo nede akuva kama bon tellement ka yulu mom ke yulu mo kulu awa karamo ne mainga lama e tonsi ko menna de luli fa fokaso ne luli won na tanga mo di finja wala tanga la fa dina o tala fa ya kilala mo di finja o tala fa ya kilala nyamala ta ya kilala mais kuma woro nda yimbe woro fayda tema wo so we fisane da ku ba aka mure da dia dal saka so we fa anan ka kurla bo haka fa ba so we fisane da ku fon man me benda nybe ma fini ngata fo mai ba le kira bulle me le yelle ma yelle kira ka ba donc we fini fo mai si dina e sun wa biene sunna fo ka wa biene hu bema ka ajun kumari kelin fo ye ka wonya alma ma nyafo awa karamo sui mu dia go fm fala dia ko fm famo ala njoli kuma di aw qur'ana ayo aw hadisa ayo lonnano onu yoli fanam bendama asungaru suindum dia go ya famo njoli yoli ma ya dum ombe ka sungaru kemo nemba hama ada ka suindum asdum watila sungaru kayila ada u fankawla umudi ya go fm fala ou bien bandi dum ilane inu wasigilala ka suinjule sa o fana umudi ya go ya fala ba ala fa diyan ine suin buluka na ibambo ina sa asa umudi ya go ya fala ama dia go ya fala mo anu kilinge na yoli ma mo membeke mo mo baligula aw kefa fana ka suindo donc baligu famala silama famala ayakili dafayo aw kefa suindona donc suindi ya boya fo utinuma donc ni yen mayin ka ko ala lawi yal boloma television na kuma famu te ka be detail la bak donc adiya boya famu maninde gbelen lo ka suindo ni nda do awon sene la fa kambo inshallah sallallahu muhammad sallallahu mawro ma umar kanu wurke or fal minka
karamu ke nara duno mena bolo ari duno fal fulenka min wa buro maro yi bawro kele yoma kele kan yoli nan to ma sone o television mal RTG la kele yoli fama afwe madi ama kwefo akuma fo madi ama kwe ni makwe mi ri kwele mi mama ama fo mi imama amanyama donc afo ton saltu wala bawro ke min forka woye man matul maskel ka fo silama yon de madina fo silama ya fo dina fala man ma yantu wala man yonko man ma yonta wala yaro man ula ma sutna do ya moye ki fa kan kata yando mi ke wala o yolin de ko wala yari mi ta burto urde ma akan kama ka fasile mai dina fo mai bisan kwanti amai iyakum wal hasada fa innal hasada yakul hasana kama takul nar hataba bisan kwanti am wala finjo ma be don fa kuma tawo so don nan ka tubura ma bisan kwanti ko mai sukona mandi wala manyoyi man to wala manyon pala man so wala manyoma mina maruto o bawro donc dafa kele min ma bolo kare ke bi wo ma le kan nyonu ma o fon dafa kele kala karmo isa Traoré ka bo Traoré o fa wanda ke dikama min da kelifana kanal yando asunda yeti o Alhaji Mohamed Keita o fana ka bo masa ko ndusulangolo donc manar dafa kele min may woye ka fo woye o fon kele ba leer fo no ma kuma ke adabi dafa ala maba ma ko no hakito man dana ka yimindo man mo ke undela ba o feka man nyama na ka ta yoro almi mara ka jikima do legine ke buru almi mara ka jikima do legine buru almi mara masa min makuna kan ki diyan mi legine ke ta yoro almi mara mi legine kan bole don an yon bole almi mara mi jikima do legine ke buru almi mara mi legine ke développer almi mara del mar nyama na fana del nyama na mi ata almi ata yoro an din bor maro min bi ma fena almi din bor maro min mi ta yoro ka do lobo ma din daro ka yama yoma kama din daro ka kan ke kama din sondo ma joli yoli ka kan ke kama sondo almi mara almi man je wala manyoy man je manyoy kama la banku ma ke ma almi mara allahumma rabbi salli ala muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh